आबा भजन वच 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 कहा हा एकदा केमेलेच काय की आता माझी सटकली हा व बराबर छरी हा मग काही कहो हा महाराज केला ध्यान देन सांभळो भलो पिसा दो चाय मत दो हावनी फक्त पायने ध्यान दो इथं तेलंगणा आणि मग मायाचं दूर येते हा मग काही कहो महाराज आहे ना गण आपलो गण ना नायक पदी कत्ती महाराज मन सवाल करन गो हावनी मन केन गो नायक कत्ती आहे बा हा कत्या क्यों नहीं गेली मोहन केला गो हा गणपती महादेव एक महादेव एक छोरा मगो नायकच गणगोत आपण करून आपलो धागाच हा नायक एक पुस्तक बुके माई लखनचं जे पीएचडी करे हे लोक सिद्धांत करण जमेलेच वारे वा जगो महाराज काही केत नो हा ही बात छेनी लागो छे निकला गो ही बात जर नवी हाओ तो नायक पदी कत्ती जगो तू का हा बराबर छनी हे तो वाजा सैतोन गुण आणले जाती मग बराबर छनी कहा हा व ये नीठाकच हाओ अब तो मार झटको कुछ मग काही जगो वर काय मालाम छे काही झटको दुसरी बात को मग हा अब तू कदे रो तो मालूम छेनी हाओ तू कदे रो जी भा हा तू राठोड वीस चव्हाण हीस पवार वीस काहीतरी वीस नी हा व पण तू छनी तारो तोन का मालूम छेचा हा मालाम चाहनी कहा हा राव सांभाळ हा तू कोणचीदार तोन खुबी होता हो वा पण एक बात का मन दर्शक बात ही वेगी महाराज हावनी हावनी काही वेगी काही शब्द र शब्द हाओ मग केला गो याडी नेन मको मांदी शब्द कहा की हाय सवाल करंगो हा बराबर छनी हाय बात कैर रे महाराज केर तेरे नी. उत्तर हानुस करताय मार हो. वात कळरीचं तमेन हा व कळरीचं नाही बा कडरी छनी नाही तर हाल्या दूध देतो का आम्ही त्याचा चहा पिलो हायनु कैरचे ए हानो जमेनी महाराज मग काही केला गो हो. की महाराज ये मांदी याडी का की पिमेत आहे मांदी हा वे. दारू मत पी करण घरी बाई कच मत पिये मांडी हानो की बाई मत हायनु याडी कच हो. मांदीर शब्द काय अर्थात भा हा ही कुडीची कुडी वारे ही बाईच छ ही याडी बेटीच हा वे येन कुडी कच यार कुडी कच महाराज याडीन के कुडी कुडी तो मनकान काय काही जाय कुडा केन चाहनी येन भी कुडी कच हा बदल छनी काही कारण ये मन के माई आत्मा छ हाओ मन क्या माई आत्मा छ तो याडी माई आत्मीचा है बराबर छनी बदल काच आत्मीन आत्मा जगो माई मांदी मजी बाई ये ना मांदी की ये ना हाओ. ये कुडीन मांदी की हाय बात के तो महाराज काय केत नो वाह कला गो हिजडान मांदी कच कला गो हावनी देखनी हावनी क्यों नहीं पाइंट कत लगायो हाँ छकाई मेळ कती वरो तारी याडी दोन केरो केरो लाई जे धाणी छोडतानी पामरो बलाई तारी याडी दोन केरो केरो ओष्पा वाह ओष्पा राजा पण झुकेगा नहीं साला हा ब्रांड ची ब्रांड वाह वन माला मत चाहिए हुजी मार झटको मारम झेई दो ना जी आवे आप देख वाह खानदान जर भजनारी हो ये रादर भक्ति हाँ काही केला गो हा झक मारी करें घर बेसणू हाँ, मग नहीं. ए हे ए अबे ये न जमच गए हानो केणू भेंड आवलाची आवे बायलर खपकावणी आवलाची बायलर आवला ए वाह कच्चे लगो तू का रेषे देवरी मारतो कच्चे लगो कोणी नाही हा हा कहा आवे तारी आडी दोन केरो केरो लाई जे तारी आडी दोन केरो केरो लाई जे तू तो छेनी भी अरे ये केरो दोन लाईचं दस बारे रो हे तारी आडी दोन केरो केरो तारी आडी दोन केरो केरो वेतळून सदा वेतळून आवे वेतरू बनाय बनाए आणि वेतरू बनातानी मस्त डम बाशिंग बांधीने वाह 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 हळद लगा दीने लगा दिने महाराज कपड़ा पेरा ना के आओ बुट्टे सहित मंदिर में जारो मंदिर में जारो वेतरू वेतरू तुडू जारो केरे माई हा मंदिर आहे माई हनुमान मंदिरच हा बुटे सकट जारो वाकडा बुटाई काढे नी काढे नी ओन वाटरो आवे मारसरी को मोटो कोई छे नी हे मचदो बादशाहचू बाशाचू मचदो देवचू आवे ओन मालूम छे नी आवे ओरेडी धणिया घोबो रजको एकला मंदिरे माई मंदिर हनुमान माई हनुमान ओन ध्यानात छे नी
कर्जनांग कोयतरी था करतानी આવે આપણે તો કોઈતરી આંગ એ હા. વાહ ई विषय महाराजाला थेनी હા तारी आडी दोन केरो करो म्हणजे महाराजां कोणी केरो कोणी विषय तो कथाचा को આવે विषयचा उंडो છ आपण कुळचा भा વાહ आपण मजा केतनो गवर्नमेंट इतिहास केला गो આવે महाराज कट कर नाको नाही छेनी આવની, कला गो આવની, बराबर છે पचक नायक पदी कच्च गो तू का તું કા તાણી આવા मारवा तो घोडतनी साहेब કની तम केलो આવે मधुसरावत केला गो આવે बकरा कहा काटे કા કાઢે वो बेटी कहा काटन खड़ाई કાઈ કારણ રા वो चारी बेटी माटरो तो कई मार बाप मरदानु करन એ कहा काटे આવે કાકોની કેવું कई कारण આવે કે રે તીની कतरा राखी 21 जने मुगडच આવો कतरा राखी 21 જણે उघडच महाराज अरे कुत्रा राखी 21 जने मुगडच 21 આવો ये घेतला न 50 वर्ष वेगेच तरी कोणी आखी उघडली महाराज आखी मिचच मेलोस हावे तरी आखी उघडी कोणती ए हा. तोर मालाम छे का आज कुणा आहे जो कहा हावे बात सटकी का आतरी हावनी हात कलाग मकला मांदी कला एवढी हिजरान कस कलाग एकनी हा काही बोले जमच काय महाराज आप दोन कळा जेर झटको काय जगो हा. हा हेर मायको जगो पच वाह कनाई देखो हा ही जे तार याडी तो तू छेनी भडा ये केरो हा तो लाई 10 12 रो बारेरो ही 12 रो शरीरचं 12 रो छ ही शरीर शरीर बारेरो छ महाराज हा हावे पंच सप्त धातू हो. आणि पंच महाभूतेर बनवशी कुडीचं वाह. ही बाई 12 येन केरोच मग ओन कोणी केरो हो हा हनुचू सप्त धातू हा 7 आणि 5 12 शरीर वाह. का याडी का गाळीतच हावे दादी डोकरी बेटी कोण काय खुर्ची अशी डोकरी दादी गाळीतच पोतेन का नाही का नाही हा दचक नाही दच महाराज बेटा हावे पाणी ला रे ला पाहिला रे हरण डिग्रेची बेटा लोटा भर पाहिला पोतो माने नी माने नी जन दादी रिशेती गाळीतच गाळी आओ गाळी दिनी दादी आपण ज्ञान केरो चू हो. रिशेत दादी कच हावे ए बारेरा ए बारे राकी पाणी ला पाणी ला ज्ञान हेमाई झर हो. येन वात केरो चू वाह. मग खरं मास्तर हावे झोके दिर आबे ताणी काही बोलो हो काहीच कोणी बोलो कला याडी हो हो पती सेवा करणो कळणू हावे आणि पती एवढी 3 काटर खपकात आणून ओर सेवा हा, करणो वो तारो काही सत्यानाचा कच्चो काही सेवा कर बाई सेवा काही करू पती सेवा करणो ये पतीन रोड पुरेनी महाराज बाजार ती ऐकतो पती दीदी 3 काटर खपका नाव ओर सेवा करणो हा हे हे उशेन कळच हावे वो बाईन कळेनी वर सेवा करणो न करता नाही हा शेकळच शे कळच हावे. आप सांभाळ वाह तू केरो छी छी. आणि तार 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 वात कर वाह वाह तारो कर हावे तू कत्ती आहे जगो हा. कुमारी रो छी कर तू धासणी रो भाई बो कुमारी रो छी कर तू धासणी रो मारी हो काटे दो नजारे रो आ. मारी हो काटे दो नजारे रो हे कुमारी रो छी कर तू धासणी रो कुमारी रो छी कर तू धासणी रो मारी हो काटे दो नजारे रो आ. हो काटे दो नजारे रो हातेती यावगो चालन काही वेळा लाय भगवान बोलबो आ कुमारी हो काटे दो नजारे रो आ मारी हो काटे दो नजारे रो हवाया हवाली रो चिका कुमारी रो ए हवाली रो चिका कुमारी रो मारी हो सिंगे कुमारी रो आ मारी हो सिंगा कुमारी रो देश परेशान मोदी देश हावे मास्तर तरी मालाम छे काय होना का केरो तू मालाम छरी देश परेशान लबाडी बोले छे हावे काहीतरी वात कळीची आहे वा 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 काले ना डोकरानं जागा दिने दिने ए बापून हा बापून जागा दिने बापून जागा दिने हो थिरडी मेल दिने वा बेटा काही किदो काही बेटा काही किदो हो खांदे पड्या घड्या लिदो घडी आली दो रे लिद्यानी हांडी लिदो हांडी हांडी. हावे बेटा काही किदो हा
ખાંધે ભાંડી લીધો વાહ. કોઈ દીરો હાંડીને ફોડે ફોડે બેટા આંગ ચાલરો છે હવે. અને પાણી લારડ રોજ વાહ વાહ વાહ. એનો ધની હવ બારીક સુરાક પડે હાંડીના આને હાંડી લારો સુરાગ છે પાણી લારો છે વાહ. અને છોરા હાનો જે બેટા છે હાઓ. ઓ ચારડી બાપે ચડીને ફરરો છે રોજ પ્રદીક્ષા મારો છે ઓ હાંડી કોણ છે કોણ છે આઈ કા સમાજે કની કહારે રેવું ફોટો આતાની કની આપણી વાત કની હવે. અરે સત્ય ન જતારો કચ્છુ કચ્છ લેગો હા અરે ઓ હાંડી કેર છે કેર ચાહની કની હાનો ઓ પાણી કેરો છે હવે. હવ કહારે રે વાહ કાઈ કારણ છે કાંઈ કારણ છે. વાત આપણી છે હાવની આપણી વાત છે કની બતાઈ છે કની બકરા કાટો કા ખાધે હા. ચારી બેટી ને કહા કાટે વાહ. એ ચારી બેટી આની જવાય ઓટર તો કઈ ટોકરા મરદાનું કરન એ કહા કીધે હવે તારો ઉત્તર માં દીનો વાહ. અને વન તું માન્ય કોની કીધો કોની? એ વાત કહી જા મહારાજ તું આતાની કા ફોટો હા હવે. मैं गलत बोलो नहीं કોની ની मन गलत छे नहीं છે ની का मैं सत्य बोले बिना जाऊं नहीं महाराज બરાબર છે ની आगे समाज આપણો છે હા. પછી હા વાયા વાળો ચીકરાઈ में तू छी केरो ने एमका કેરો છી केरो छी तू હવે કચની કટે દી આવ્યો छी तू કની આતાની કોનો કોની હા. વિષય ખૂબ ઊંડો છે વાહ. વાયા વાળી રો જી કે વારી રો હા વારી રો ઈગે વારી રો आओ હા एक बात क्या लगा जी हम दो जना बोला निकला गो हाँ. ममार दिनों कला गो देखनी. हमार तांटी घरेन से लेकर गो हाँ. मत्तूरी फड़ी तोड़ री कला गो हाँ. अनमोद बोला इनके बोले निकला मत तार गाता कर बोला इसके तो नहीं आता देख ले तुरी फली खान बला से कहीं लोग तो तुरी फड़ी तुम्हार दो जनार बात के नाथ हाँ. बोला इस कहीं ए ये लोग पिसावर करता दिन इस कहीं और कदा बला आज कहीं तो ना अरे समाजन छुतिया बनाया तो कीड़ा पड़ा मरियो सालो आओ वाह बराबर છે ની કાઈ તરી આ જેવા તો કોની आज 20,000 रुपए दे मेरे लोग હવે पागल से कहीं કાઈ ઝાડે પડી તોડન દે મેને थोड़े दे मेरे कहीं હે अभ्यास करनो આવો अभ्यास करनो વાહ आणि और नंतर छाताय समाजान फेकणो આવ ની બરાબર છે ની भगवान लाभे अलग लाभ છે આવો હા હવે અને એવડી વાત બોડી કે તારી બોલ હા मतलब કઈ છે ની કાઈ છે ની પણ કાયદે શાસ્ત્ર આધારે પકડમ બોલ આવો કઈ કારણ છે વાહ આપ ગણપતિ વાત તું કોની કો હવે તું માર વાત ખોટ છે હા તોન કેન જાણો કની નાયક પદવી જે છે હવે માર વાત લબાડ કેદનો ની સાહેબ આવો બરાબર તું છે કેન જાણો જાણો સમાજ છોડન જાહેર છે જા પબ્લિક એ સમજે માહિની યાર સમજે માય હા. કરણ મહારાજ વાહ જરા જોકે દી માં કેદનો મધર મારે કાંતર સટકો હવે તો મત જલ્દી થામો ની વાહ વાહ ओपन चाले धनु महाराज ने ओपन આવો आतार तेलंगानाचं થાંભે જ નહીં હું रात भर महिने दाई ठ्यान हा. आजमान देख પરવાથી ધાન ખાન જાય જ નહીં હું હા. રાતોના ધાસ જાઉં છું तो ना सर रात जर हांगणी जर नलगा तो हा. मग विठ्याच मत का म्हणा આવની हे काय धान खावच काही तार नाही अब काही अब नवीन एरियाज मध्ये बोलू कोणी वाटरो हा आजी नी. हा जरा मार मार हिशोबीत बोल रो तुम्हा ચાર પળી આમેલો હવે का हा. करण जरा बाबा ए. बोलली बोलली कोणी કોની अब देखो વાહ मकेनो बाबू चलेगो હવે बाबू चलेगो चलेगो. आज 12 दिन वेगे એ કરે आज 12 सवार 13वी वेरीज महाराज વાહ વાહ 13 दिन वेगेच वेगे. बापू चलेगो हा वा. પછી બાપू आहे तो गत्ती કતી આયો તો मजना महादेवजन काय कच हा आणि रे महादेवजन काय राठोडे हेतो काय लागो हाव नी, केला गो पवार नी. हेतो काय लागो केला कोणी પછી याडी गरबे हेते आपण हा. जन मारना विठ्ठल हेतो काय આ કોની ની ये बापू नाम याडी जे याडी पाडीजो नाम हेतो हा, ये कोणी? बिहार नाम याडी पाडीजो हेतो हा, हा. माझे माई गरबे नाम हाऊच काही વાહ मार याडी नाम पाडी पाडी. जो नाम दुसरं पडवचं जरा झोके दी वाह. पैन टू पैन हा. बस सामर हावे. आम्ही डोग जे बापू छ वाह. ई कधी ती आयो કદી ત્યાં कधी ती आयो हावे. कुकरन आयो को संसार करन चले गोच वाह, वाह, वाह. इकेन जावा इकेन જય રામ करतानी बरे भाइयो वाह. अब आयो छ हावे. फक्त तो मस्त लाईस लगाव भा कोणी म्हणजे बराबर मग છે. केरो बात તમે સમજણું આવો मन काही करे छेचा વાહ વાહ તમે વાત समजणું સમજી જાય आते ती वत्तानी वत्यांग मन क्या जाणू વાહ वत्ती पर जाणू તો ભજન लोकून कळायचं हावे हा वाह. रमतो रमतो ये जीवना રમાદો રમાદો યારો રે રમાદો રમાદો યારો જીવેડા वाह એ રમાદો રમાદો યારો રા हो.
काही काही कोणी आहे मग हा. भक्ती की जाऊ सोपी हाव अशी येणी बोला વાત मत સાંભળો ए ये भोकने तो नहीं दूसरे भोकने करे श्री છે हाव बराबर છે ની હા એનું કઈ આવે બી નહીં આહા કઈ જમે બી નહીં ए દેવેન પૂજેર છે હાવ દેવેન ધોકેર છે છે ની મંદિરમ જાહેર છે વાહ. અને પછી પૂજા કોણસ કરે તો કે જાઉં છું કોણ? સત્ય વાળો તો પછી કેદર બેટા તો ચુગ્ગો કરણ વાહ 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 મહારાજ હા મહાદેવ મંદિર છે છે મહાદેવેરો મંદિર છે મંદિર છે આવો માટી કઈ કીધો વાહ હાથે લોટા લેલ દો હા દુધેર લોટા લેલ દો લોટા हाते दूध माई. छ हाव आणि जाताना मंदिर पिंड जे महादेव पिंडाचं वाह ओपर रेडेन जारो वाह 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 के प्रिया हा महादेव पिंडे पर्या महाराज हाव हाते माई दूध छ दूध છે महादेव पिंडे बुमत दूध न मत रेड આવો કઈ કરે છે ની घराचे नी भाटा पाणी पियनी हो આવો हा વાહ वो मंदिर कने एक बाई छ ભાઈ છે 3 दिन ती भुकी छ હાઓ पेट फुटो एक हेरो छ એક હેરો છે રે आणि गोदे माई एक बाळाच 4 वर्षेरो વાહ वाह वाह महाराज હાઓ 4 वर्षेरो बाळा गोदे माई छ છે बाई 3 दिन ती अनाथ छे तो बाई पेट फुटो एक हेरो बाई हायनो भूके ती कळकळ कर रही હાઓ अरे बाई पेटे पाटी छे नी छेनी रे. तो याडी दूध फुटो कोनी वाह. और छोरा को गोदे माई ढळाड रोज વાહ 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 गोदे माई बाळा रोज હાઓ રોરો છે अरे હાવ एक लोटा दूध ले जाता आणि वो महादेव पिंडो भाटा पेक्षा हाव. वो याडीन परा परा. आशीर्वाद देतो खानदाने सर कोणी ए. ही भक्ती संत बताय સરેજની हा वो याडीन परा हाव वो आशीर्वाद दिए પણ પરારે કોની महाराज और बेटा गोदे माई जे बाळा छ हाव. वो आत्मा शांत हुई वाह. रोयाळ बाळा खळखळ हसन लग जाय वाह, वाह, वाह. अरे वो बाळा हसिय वाह. तो तार घर हसतो मलतो रिय દોરી मकोनी केरो आहा. एन संत के काय गे जे जे दिसे भूत हा तेरे जानी जे भगवंत ते ते जानीचे भगवंत वाह, वाह, वाह. एम देव देख दे एम राम देख आवे. एम भगवान देख देकर करत છે आवे. अशी ओरिजिनल वात होतं जाव मन का तुम વાહ વાહ વાહ. हा बराबर एंडी છે. वात होतावनी ए. करता नी हा. रमतो रमतो જીવેલા રમાદો રમાદો આયો રે રમાદો રમાદો આયો જીવેલા हा રમાદો રમાદો આયો काही वेळा लागी भगवान शोध दिया रे चालन रमतो रमतो રમાદો રમાદો આયો રે રમાદો રમાદો આયો જીવેલા वाह એ રમાદો રમાદો આયો ओहो વાહ आओ शास्त्र काही कोणी शिकायो કોની રે राम 4 वेद હા 6 शास्त्र આવો आणि 18 पुराण અઠરા પુરાણ 4 वेद આવો છો શાસ્ત્ર आणि 18 पुराण वाह. शे वाचन फेक दो ફેંક દો काही वाचला बी नाही કાઈ લાવીને महाराज ए? हाव પછી एक बात के जाऊ કાઈ ध्यान दो हाव आणि पटतो को बेटा चुको करण वाह वाह कुणास बात पुनः नित्य आणि धर्म सोडून दुसरं काहीच છે माई छेचा महाराज काही वाचन देखो हाव नित्य आणि धर्म हा छोडन काही छे ની महाराज एक बाई जंगलेम छ छ एक बाई જંગલેમ છે माथेन तेल છે ની પગેમ ચેપલું છે ની રે दिले सदैर साडी છે ની હાવ લાલી છે ની પાવડર છે ની महाराज एक बाई जंगलेम छ હાવે माथेन तेल છે ની છે ની છે मुंडेन लाली पावडर છે ની હાવ दिले सदैर साडी છે ની છે ની पगे बाई चपलू છે ની हाव बाई वनेम जारी મને એમ જારી છે काही लेनो देनो છે વાહ 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 अहो હાવ जे छोरी मग मलिकादीप चालती ती ચાલતી તી. जे छोरी तावडो टच कोणी कीधो કોની રે वो छोरी वनेम चलेगी વાહ 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 एक पापीर नजर जावच जाव, जाव, तो जाव. खानदान बर्बाद वेगी વેગી जेर नाम सीता હાવ हा વાહ खानदान बर्बाद वेगी વેગી વેગી कारण ही વેગી. नीती शिकाय धुरले एर करे छेचा हो. अच हावे तुझा है तुझबासी ફરી તું જાગા ચુકલાસી याडियो વાહ आजी केरो હાવે આપણો કોઈ છે ની છે ની છે ની છે ની છે આપણો કોઈ છે ની છે ની હાવે આપણો કોઈ છે ની કા केरो छु આવો ध्यान देना विचार बात के जाऊं વાહ एक डोकरी गुजर गई વાહ डोकरी गुजर गई ડોકરી ગુજર ગઈ आणि डोकरी ना 4-5 बेटा आणि 4-5 बोडी વાહ 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 हा હા મોટો પરિવાર मोठो परिवार હાવે पेना आपण जसं डोकरी डिले पर्या दागिनारे देते हो डंचा हा, हासलो पोगर. तितरी पोगर वा. इट्टी फुला हावनी. रंगे रंगे सामाईन હા રેત દે डिले पर्या આવો जो डोकरी 5 लागेर दागिना વાહ 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 5 लागेर દાગીના રે 5 लागेर दागिना આવો आणि दीदीने की बोडी બોડી दीदीने की बेटा વાહ વાહ सारी लोक रो रे રો રે रे आओ भाई रो रो भेने करता આવો बेटा रो रो याडी याडी करता करता. भाई भाई रो रो હા ભેને કરતા बेटा रो रो याडी याडी करता करता. सारी समाज रो रो डोकरी करता आओ. आणि बोडी रोरी धने ધને કરતા
બોડી રોરી ધને કરતા આપણો કોઈ છકાઈ છકાઈ આપણો કોઈ આપ કલાકો કાઈ કળનો ભા આવો પાતળા કે દાગીનાच વાહ વાહ છોકરી લેતા ફૂક નાકસ ફૂકના કચ કલાકો એન બાળ નાકસ બાળક છે આવી દાગીના હોટો કુલાવ દાગીનાઈ કુલાવા કલાક હોટો તું કરન લાવા લગાઈ બોડી માથો દિમાગ લગાઈ આવો તીની બોડી કી વાહ आणि કોઈ ટાંગે દાબ હા કોઈ હાથે દાબ કોઈ માતો દાબ આવો જીવતા પણ એમ કોઈ કોઈ દાબી કોની દાબી મારા લોટા ભરમ પાણી કોણ દીની રે કા કે આપણો કોઈ છકાઈ હા છકાઈ સારી વાત વેગી ચવડી બેસગી વાહ. અને ઢાવલો મોડે શરૂઆત હા, કીધી મોડી. ઢાવલો મોડે શરૂઆત હા કીધી આપ देखो उन्होंने ढावलो આવો बोडी उन्होंने बोड डॉक्टर जोड़ी बेस किन ढावलो कुको કઈ याड़ी ए याड़ी भूल तप देगी कहीं कोनी लेगी मोटा बोडी हाथे मायरो काढ लेगी हानो जरे कर महाराजो डंच्या खेचा आणि गचप गचप डंच्या खेच हाव कहीं कहो हाव याड़ी ए याड़ी भूलता अब देगी भूल तप देगी काही कोणी लेगी कहीं कोनी लेगी हाँ. मोट बोडी हाथे मारो काढ लेगी महानो हानो जरे जरेगी कर डंच्या खेचनी महाराजो खेचानी कलडरनी तोळा रे डंचा खेचायनी जाडेरनी नायक बेटो कनेशी हाव कारभार बेटो कनेशी गणेशी अय होय ओहो ई ओ का काहीच भाग लागो शेवटेन હું કા કરીજ કલા ગોઈએ जना कळो महाराज હવે આપણો કોઈ છે કોઈ છે ની રે એન સંત કે કાઈ કે એન સંત વિકો દે કાઈ કે હા કાઈ કે કાઈ નાસીવંત દે વારે જાનર સકળ વાહ વાહ આયુષ્ય ખાતો કાળ સાવધાન એના કાળ ખાવાળો છે આવરે जरा झोकेती હવે आणि एर कदा चवाकन जायचं વાહ 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 अब एर नंतर મીઠો બોલન જાહેર છે आजी केरो तम जरा ध्यानेती सांभाळो વાહ ही गवर्नमेंटचे विषय महाराज काढो હાઓ ही आपल्या गवर्नमेंट हाई बात कधी ती आई भा आई हाँ हाओ. आपले गवर्नमेंट 13वी कोण किदो पेल आओ 13वी कत्ती आई कती आई पेना 5 कर देते हावे पेना 3 दिन चुरमो कर देते आवनी आवनी गवर्नमेंट 13वी कत्ती आई कती आई कोण किदो 13वी वाह. हाई जे हांडी रेडो तो कोण रेडो महाराज कोण पाणी कोण जाऊ वाह. हांडी कोण जाऊ છે. આપણી વાત કેન જાવ લાગ્યા हांडी लेर काही कर काही कारण हाई बात केन जावा टोकणो लेर तीन महाराज हाँ हावे करता है प्यारे भाइयों वाह देखो टाइम या भावी जसो हाँ नहीं थाम घुमन काय चीजा टाइम या भावी प्यारे भाइयों बराबर. का की दोई दोई तुम्हार हिशोब येती हाव नी. अब मन मालम च लोग खानु काही बेशे नहीं आहा. नेक्स्ट टाइम आज जबरदस्त बोले वालो छु वाह वाह आज हमार तुम्हार 20 आधा घंटा टाइम च टाइम या भाई थामे वालो छु हाँ. हमार महाराज बोले वाला आज नंतर बोले जाओ तुमचं फक्त बेसन रो हाव नी मस्त कार्यक्रम मस्त ताशन लगाओ हाव बराबर છે लेवल टू लेवल लगाओ हावे. जय शिवालाल जय जय शिवालाल जय जय शिवालाल शिवालाल